Okay, basically tadi awak dah hafal tu, kita nak mulai sesuatu ya, kita nak mula at least sudah hafal. Tak apa kalau hafal setengah je atau hafalkan yang domain. Yang penting kita mula sesuatu tu penting. Okay, dan like I said last session, if you look into the video last session, I dah give a sort just one session saja dah. Actually the whole lecture is on the first video yang saya share kan. But the second video tu saya highlight because I think it's very important for you all to understand again the importance of fi'il madhi. Okay, that's why I take a long time to do fi'il madhi. Because fi'il madhi ni dia adalah asas kepada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Okay, because it usually starts with how many letters? 3. Remember we talk about root word, yes? Yes. Okay, so we have what we call as this fi'il madhi. Kan, di sini ada root word. Right? Dan fi'il madhi dia mabni, sebab itu kelebihan fi'il madhi adalah dia adalah mabni alal fath, kebiasaannya adalah huwa. Fi'il madhi huwa ni dia sangat penting sebab dia adalah asas kepada perkataan-perkataan yang berimbuhan lain. In our words we say there is an imbuhan. Okay, so in Arabic there's addition of the alphabets or ada addition in the baris. So but the root word is typically 3 letter. Okay, and what we call as fa'uhu, ainuhu dengan lamuhu. Betul tak? Yes. Okay, so saya tak cakap first letter, second letter, third letter. Sebab first letter, second letter, and third letter on every kalimah may be different lah. Okay, sebab contoh saya kasih perkataan fazadahum. Contoh perkataan ni. Tanya, where is the fi'il madhi in this sentence? Zada. Zada, okay. So first, second letter dia tak sama. Kalau saya kata fazadahum, nanti orang first letter orang kata fa. Sedangkan that's not what I'm talking about. I'm talking about the fi'il madhi because this is the core. Fi'il madhi is the core of the meaning because you beri penambahan huruf. Okay, you tukar baris, you tukar alphabet. So all this plays in the sense that memberi peranan ataupun give an impact dan sudut makna, perincian makna which we are moving forward. Okay, so like I mentioned, fi'il madhi very very important, and then we talk about the 5 steps. Remember? What are the 5 steps? Importantly, when you see Al-Quran, siapa buat exercise ni after our lesson? Ada tak identify the makna seiras atau mencari makna bertambah? Ada tak? Cari associated words kan? I know some ada tak buat? Kalau buat bagus, tahniah. Kalau belum buat, kita boleh usahakan buat, nanti kita akan buat latihannya. Okay, so mufradat memang Suzah share. Kita akan ada worksheet dan sebagainya, tapi saya rasa ni adalah salah satu worksheet ataupun latihan lain yang nak kita buat untuk move forward. First, mesti identify isim fi'il huruf. Kalau ada fi'il madhi, mudhari', amar, kita tengok apa tambahan dia. Kemudian tengok domainnya. Dan cari kata dasar yang the root word such that you can find associated words. Ingat tak lagi associated words? Contoh macam ni kita belajar ijtama'a. Ingat tak? Ya. Dan dia ada 3 letters which means berkumpul. So any words that has the 3 letter jamak, jim, mim, ain, usually means is a group. Akan ada makna yang bermaksud kumpulan. Jemaah ke apalah saja yang bermaksud demikian. Okey, sama juga macam last session kita terangkan tentang macam ni. Okey, contoh kalau perkataan macam ni, muqtarin dengan qarin. Okey, so qaf ra nun maknanya mendampingi, to accompany. So you have the difference based on the imbuhan. Okay, boleh? Ada soalan tak for the 5 steps for that? Ada tak? Nak tahu Ustazah macam saya terangkan tu, faham tak? Dia basically kalau fi'il, selain daripada yang Ustazah kata fi'il madhi, mudhari' dengan amar, kita kan dah belajar setiap fi'il ada sahih dengan mu'tal, betul tak? Fi'il sahih dengan mu'tal kan? Jadi rupa dia sama juga. Kalau fi'il mu'tal misalnya kita kata, macam tadi kita kata zada kan? Okay. Okay. So let's say we say ada fi'il mu'tal Okay. So let's say you kata zada. This is the word. Okay. Now, zada, what is the fa'uhu ainuhu dengan dalu, fa'uhu ainuhu dengan lamuhu dalam perkataan zada? Tetap za is a fa'uhu. Correct. Okay. alif. Okay. Then you tulis alif dengan
Dah lah, correct. Oh. So bila kita cakap tentang fa'uhu, ainuhu dengan lamuhu, I'm not talking about the baris Okay. I'm talking about the alphabet. So a lot of people think bila kita cakap fa'uhu, oh, alif tak ada baris, iyalah tak kisahlah. I'm talking about the alphabet. I'm talking about the letter, the alphabet. Okay, so root word, we're talking about what? The alphabet, not the baris. So be it, kalau alif tu alif lah. Ustazah, Ya saya. kalau misalnya ada 3 huruf habis 1 huruf ada mati, kira 2 huruf itu. Ni memang mati pun kalau you tengok. Mati maksudnya macam mana? Kasih contoh. Kesabdu. Misalnya macam khalqa. Khalqa is not an isim, is a verb. Okay. Khalqahu, there is not a verb because baris is okay ni. But the root word kat start ni, okay, very good question. Okay, what's the difference between khalaqa, okay, versus khalqa? Khalqa. Okay, now. Sama tak spellingnya? Sama. Tapi ada beza tak dari sudut maknanya? Ada beza? Ada. Makna lain. Ada beza. Makna lain. Ada beza. Makna dia tak sama. Kenapa saya cakap makna tak sama? Sebab spelling dia sama tapi baris dia tak sama. Pattern dia tak sama. Okay. Kalau ini kita letak dia punya wazan dia. Dan kita kata kalau you nak compare, ini is fa'ala. And khalaqa atau khalqa, dia bukan khalqa tau. Dia sebenarnya boleh khalqun, khalqan, ataupun khalqin. Atau khalqin. Dua-dua boleh. Tiga-tiga boleh. Okay. Cuma kenapa dalam Quran dia jadi apa? Khalqahu. Betul tak? Kenapa dia jadi khalqahu? Mudhaf. Pasal dia mudhaf, pandai. Bila dia mudhaf, dia tak boleh ada alif lam tanwin, betul tak? Ya. Betul tak? Sebab tu saya buang kun ni, saya buang dia punya kun kankin, saya buang. Jadi kalau kita tengok dari sudut makna, ini maknanya cipta. Okay, ni maknanya cipta. Okay, cipta. Okay, cipta. Ini maknanya apa? Agak-agak apa? Ada imbuhan tak? Ada. Penciptaan. Bukan pencipta. Pencipta is khaliq. This is create. This is creation. So khalqahu means his creation. Let's say lah Kak, kalau you tak clear, macam mana nak tahu dia isim ke fi'il, like I said, gunakan dictionary lah. Tengok meaning lah dalam Quran lah. Okay, because kita beginners kan, masih lagi nak belajar kan. Belum lagi lah, mahir lagi bahagian nak tahu tu semua. Jadi kena rujuk dictionary lah. Secara jujur kalau you nak faham bahasa Arab ni, atau you nak faham any language lah you belajar apa saja bahasa. Perkara pertama yang you kena jadikan best friend adalah dictionary. Really. Okay. So now because we are a lot easier, we are doing it in Arabic in terms of Quran. So what do? You just rujuk Quran aja lah. Okay. So ni saya buang saya nak tunjukkan saja ni. Jadi nampak tak spelling dia sama kan? Khalqa kan? Ni saya buang lah ni. Saya nak tunjukkan punya ni. Ini khalqa maknanya penciptaan. Okay. Kalau yang ini cipta. Tapi 3 letter dia, fa'uhu, ainuhu sama tak? Sama. Kha, tetap kita kata kha'uhu, kha, la, dengan ko. Still the same thing. 3 letters, still the same thing. Because like I said, the 3 letter has to be fail what? Madi. Domir apa? Domir wa. Tak boleh khalaqat ke, khalaqtu, khalaqti tak boleh. Cannot. Kak Siti faham tak Kak Siti? Are you clear of the difference between khalaqa and khalqa? Okay. These two has the same spelling letter. But the pattern is not the same. This one if I am to compare, buat comparison in terms of macam ni kan. Kita kan belajar tadi
kalau fi'il madi mudhari dengan amar, kalau fi'il madi, kalau fi'il madi ke mudhari dengan amar, kita tengok dia punya pattern, kita gunakan fa'ala kan. There's a base kan. Compare as, that's how you compare, right? So kalau for this, if we compare, dia jadi apa? Fa'ala. Okay. Fa'ala. Yang ini? Jadi fa'la. Fa'la, correct. Fa'la. Fa'la. Apa tak? Dia jadi fa'la. Okay. Boleh tak? I know this can be a little bit too much to capture, but trust me, once you get to know this, it's a lot easier. You have to slowly lah. We're going to do the exercise later. Like I said, this is something that I quite recent I introduced, and you have to kena latih. Bila you latih, dia lagi senang macam tu. Okay? Tak cakap dia, kalau alhamdulillah certain people they can understand very cepat lah. But most people dia perlu masa. Even me myself when I was doing this also, I find a little bit difficult to understand masa mula-mula. Sebab saraf ni kan, cara jujur dia bukan hafal, dia bukan belajar, nak kena belajar macam nahu tau. Dia more of memorization actually. How you want to see the pattern and memorize the whole thing like that. How it looks like that. Okay, so like again, like I said, khalaqa. Okay, this is the root word. Even let's say, I give you an example. This is khalaqa and khalqa kan. Kalau susah kata makhluk. Okay, susah kata makhluk. Jadi ni dia punya base dia ataupun dia punya wazan dia compare pun sama, tu tetap makhluk. Correct not? Yeah. And isn't the root word still the same? Yes. Okay. So khalaqa is cipta, makhluk is actually apa makna dia? Makhluk. Penciptaan lah kan? Penciptaan lah is a creation kan? Yeah. Betul tak? Makhluk, kalau pencipta is the one who create kan? Yeah. This is the one who is created lah. Jadi makhluk lah maknanya. Dalam bahasa Melayu kita panggil penciptaan lah. That is the difference. Okay? Yes. Faham ni? Khalaq dengan khuluq tak sama Kalau khuluq maknanya akhlak, perbuatan. Okay? Boleh. But still pun maksudnya creation juga. Sebab bila kita, okay, it's very interesting. Okay, let me see. I show you an example. Another one Let's say kan khalaq kan, kita ada khuluq atau akhlak lah. Sekarang ni macam akhlak. Akhlak kan, betul tak? Yeah. Akhlak ada same root word similar. Kan? Akhlak kan? Akhlak kan? Maknanya apa akhlak? Attitude. Attitude lah. Betul tak? Bila kita cakap pasal attitude, adakah dia ada kaitan dengan makna asal? Root word. Sama. Ada tak? Ada sama tak? Ini yang kita faham ni semua makna dari sudut yang dah diistilahkan atau makna kebiasaan. Okay, jadi saya tanya kalau macam akhlak, ada tak persamaan dengan khuluq? Saya mute sekejap Boleh. Agak-agak lah. Ustazah ni kata khalaq penciptaan. Kata nak makna associate. Betul tak? Pula akhlak. Macam tak kena je. Faham tak soalan Ustazah? You see, I said akhlak has the same root word. We already said khalaqa, maknanya apa? Cipta kan? That's the root word kan? Yeah. Kan? Cipta, creation kan? Kan? So anything yang makna tu berkaitan dengan root word yang asas, mesti ada makna base dia yang bermaksud. Kalau dari sudut khalaqa, maknanya cipta. Now Ustazah tanya awak, akhlak ada tak makna yang berkaitan dengan cipta? Ada. Apa dia? Akhlaknya khalaq yang membuat kelakuan tu. Exactly. Kan penciptaan kita yang melakukan sesuatu creation tu, kita yang amalan. Yang kita buat tu bukankah satu creation, satu perbuatan.
Yeah. Good. That's how these meaning are associated. Cuma of course takkanlah saya nak cerita kita nak cakap tetap kita nak beri meaning pada maksud penciptaan. Of course tak boleh. Sebab susah nak difahami. Jadi sebab itu ini kalau kita belajar dengan detail ini makna dari sudut kata kalau you belajar fikir atau you belajar hukum-hukum lain atau ilmu lain, kita akan ada makna dari sudut linguistik, lughatan. So what I'm teaching you is meaning in terms of linguistic. What is really the base meaning of the sentence ataupun of the word, sorry. So meaning yang kita faham adalah meaning yang kita panggil istilahi, yang dah diterminologikan. Maknanya yang dah ditranslate into the norm, the usual meanings. Because seperti ini, kalau saya nak cakap akhlak tu maknanya penciptaan perbuatan, kan macam tak faham. Tapi kalau saya cakap attitude kan, isn't it easier if you want to translate? Yes or no? Yeah. Correct? So meaning to say, even though kita ada makna yang diistilahkan atau yang dimudahkan untuk faham secara minda atau berfikir, tapi kalau you think secara detail, makna tu tetap ada persamaan dengan makna root word atau makna asal. Yes. Sebab itu antara sebab, dengar ya, itu antara sebab macam mana ulama mentafsirkan ayat Al-Quran. That's why one word can have multiple meanings. Contoh perkataan surah Al-Qadar misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul khairi khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhi. Si tanya, apa makna ruh kat situ? Malaikat. How you say malaikat mana ruh? Ruh satu person. Yeah, it tests in terms of GQ. But if you look at the dictionary, what does ruh means? Breath. Jasad orang yang meninggal. What does ruh means? Makhluk Jasad orang Allah. meninggal. Okay, dia semua ni adalah makhluk Allah, betul. Tapi apa makna ruh? Okay, let's look at the dictionary lah. Don't play the game. Okay, let's look at the dictionary. Okay, let's just go through the meaning. Let me see. Okay, Ken. Kita cari makna roh. Angin, air. Okay, good. Wait, let's just go through this first. Roh. Okay. Mana roh? Pak, air. Kan? Roh. Nampak tak? Roh, mind, spirit, soul. Okay? Yes. So benda tu nampak tak nampak? Tak nampak. Exactly. Sebab itu ada ulama menterjemahkan tanazzalul malaikatu, malaikat turun, dan juga roh tu yang in spirit. Basically mana roh tu benda yang you tak nampak dengan mata kasar. Dan malaikat Jibril tu turun dalam bentuk dia yang asal. Bukan dalam bentuk manusia. Faham malaikat dia boleh apa? Menyerupai kan? Macam jin dan syaitan kan? Tapi macam saya nak tahu boleh rujuk hadis. Ada banyak hadis Nabi SAW ataupun banyak keadaan malaikat dia turun dalam keadaan manusia dan sebagainya. Tapi ni maksudnya sebab tu ulama boleh beri penerangan. Maksudnya malaikat Jibril yang tak turun kecuali menerima wahyu, tapi bulan Ramadan setiap tahun dia akan turun dalam bentuknya asli. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu ada ulama kata dia boleh buat apa? Dia boleh buat forecast. Apa makna forecast? Predict. Dia predict. I don't like the word predict. Predict tu macam menjampi, macam telik tau cik. Dia can do, dia akan forecast lah. Faham maksud saya? Maknanya dia boleh menjangkakan atau boleh menjangkakan sekiranya kalau Ramadan turun, kalau Ramadan jatuh hari Jumaat, sekian waktu Lailatul Qadar. Kan ada? Pernah dengar tak ilmu tu? Pernah dengar tak ilmu tu? Gini Ustazah. Okay. Ada setengah ulama dia buat forecasting atau dia jangkakan sekiranya malam Jumaat tu, sekiranya Ramadan tu diturun pada malam-malam tertentu, pada hari tertentu, Isnin sampai Ahad, boleh dijangkakan dan dikira bila waktu tepat malam Lailatul Qadar. Ada ilmu dia, ada gurunya yang explain macam tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi antara argumennya adalah kerana
ulama-ulama terdahulu, contohnya Imam Syafi'i, dia beritahu dia tak pernah miss Lailatul Qadar selama 30 tahun atau 20 tahun. So you bayangkan kalau orang tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, they can see what? The pattern, betul tak? Ada pattern kan? Correct? And there ada ulama pun yang say the same thing. So dia akan ada pattern sebab hari is fixed what? Contoh sebab tu, contoh macam ni lah. Macam mana orang boleh predict eclipse? Is it yang Hari Raya Ramadan fall on Tuesday then Lailatul Qadar will fall on Tuesday? Is that the one? Yes, something like that. Correct. Ustazah tak tak hafal dia punya date. Tapi ada orang yang ada guru yang beritahu perkara macam tu. Wallahu ta'ala alam, mungkin benar. Tapi mungkin secara Ustazah tak hafal benda tu. Tapi maksud Ustazah, kita tak menyalahkan ilmu tu. Tapi secara logik, Ustazah tanya you, boleh dikira dan boleh difokus perkara-perkara macam ni. Kalau orang boleh fokus eclipse dan sebagainya, tak mustahil juga dia boleh fokus pada walaupun dia adalah memang hikmah ataupun rahsia Allah, tapi ada kataan ulama ataupun kata-kata ulama yang dia macam tadi, Imam Syafi'i tak pernah miss within that 20 or 30 years Lailatul Qadar pertama. Kedua, that I said, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dia turun dalam bentuk asal. Sama manusia, Allah kurniakan dia kelebihan boleh lihat makhluk-makhluk gaikan. Berat? Jadi dia nampaklah mungkin malaikat Jibril turun. Allah Ta'ala alam, kita tak mengiyakan atau menidakkan. Kalau you terima semuanya, sepatutnya kita memang patutlah bagi ibadah adalah 10 days. Tapi Allah rahsiakan bersebab. Dan kalau you dapat tahu, benda lebih, you dapat tahu hari yang lebih tepat, alangkah baiknya. Betul tak? Ini ilmu lah. Ada yang terima, ada tak terima, Allah Ta'ala alam. Tapi memang ada bercerita macam tu. Pada Ustazah, mungkin dia ada sedikit, mungkin ada dia punya kebenaran kat situ. Tu up to you lah. Kita tak cakap ni mesti macam tu. Tapi dijangkakan. Fokus. Kalau kita kata prediction ni selalunya macam benda yang macam telik-telik gitu. Tak. Ini memang dijangkakan. Okay? Wallahu ta'ala alam. Okay? Sebab itu kata roh tu mana in spirit. Dalam keadaan tu. So, itu maksud saya tadi. Kalau roh, dia boleh maksud yang berbagai-bagai. Tadi tengok dictionary kan, mana dia ada banyak kan? So macam some really the base word. Ada soal istilahi yang diperbagaikan berdasarkan ayat tersebut. Okay, itu sebab kenapa ulama boleh buat pentafsiran dengan beberapa ayat dan tak terkecuali setengah keadaan hukum pun boleh diubah kalau difahami maksud perkataan tu secara meluas. Sebab itu root word, saya ulang ni sekali, sangat penting. Okay, nak identify asasnya syuhada adalah fi'il madi, dhamir huwa. Itu asasnya. Boleh? Okay, Kak Jamilah? So now you're asking me kalau fi'il mu'tal macam mana? Let's say, tadi Ustazah tunjuk Zada. Zada senang lah. Kalau Ustazah kata misalnya perkataan dia madda. Contoh. Ada kan perkataan mad atau syakka? Ada syakka dah? Kan? La raiba fi atau syakka. Syakka ada perkataan is an Arabic word. Which is also a verb. So, how? Kalau syakka apa dia 3 letter? Syakaka. Imkaro. Yes. Bukan syakara. Syakka. Syakka is actually like this. Faham? Faham tak? Maka the letter is sya. Kaka. Yes. Tapi dalam Al-Quran kita tak boleh cari syakaka. You will find the meaning syakka. Yes. That's how you elaborate the word. Okay, syakaka. Faham tak ni? Nari Ustazah ajar detail macam mana nak cari robot sebab ni ramai orang kurang kemahiran ni. Kita ajar you dan asas tapi bila dah jumpa ayat dia tak reti macam mana nak associate ataupun nak get the root word tu. Okay? Contoh. Kalau yang ini yang kalau sahih senang lah. Fi'il sahih senang. Tapi kalau mu'tal. Misalnya perkataannya adalah sawah. Okay? Kalau sawah macam mana? Oh, Ustazah dah di-erase sawah. Ni sawah. Kalau sawah, there you go.
Sawa because ya tu, okay. Like I mentioned before this, some letter, okay, it may not be just 3, it can be 4 letter kan. But in this case, this wow, just leave it as double. Because ya atau alif tu is part of the letter. So when you find the root word, you cari sawa. Atau sawa. Faham tak? Okay. Maybe you don't say sawa lah, sawa. Actually the root word is sawa. Macam ni. Okay. Sawa, yes, sawa. From sawa, it can develop into sawa and things like that. Okay. So, wow walaupun dia double, but for this case, usually huruf illah tu adalah part of the root word. How to be very sure again? Sama ada sama'i, when you learn language, they call such thing as sama'i. Sama'i ni, maksudnya sesuatu, of course you kena verify with the teacher lah. Number 1 is the easiest way. Then you verify the dictionary. Number 3 is called sama'i. Maknanya perkataan yang kebiasaan. Macam apa saja bahasa lain pun sama apa. Yang biasa digunakan, the native how they use. Then we capture from there. Why Ustazah bukan sawawa? Kenapa sawa? Memang dia punya root word dia macam tu. Okay. Ustazah, tapi kalau kul Is scholar. Kul is fail amar. That's why you must understand what is a 3 letter. Tapi dua letter kan? Kul. But that is not fail amar. That is not fail madi, it's fail amar. Oh, fi'il amar boleh ada 2 huruf. Kalau, yes, of course. Kalau fail amar, pasal dia mu'tal, dia kena buang. Nanti kita akan belajar lepas ni. Fail amar, dia ada hazaf harfu illah. Dia kena buang huruf penyakit. If you notice on fail amar, dia tak ada huruf alif waw ya. Semua dia buang. So kalau fi'il madi mesti at least 3 or more. Yes, correct. Walaupun dia madda, di spelling macam 2, syakka spelling 2, but it's actually a 3 letter. Minimum is 3 letter. It can goes up to 5 or 6. But that one very unlikely. Usually is 3, more often is 4 like that. Salah yang saya kasih tu yang sawa. So yang ijaz sawa, is it part of fi'il madi? Yes, it is fi'il madi. Walaupun belakang dia ya. Walaupun fi'il dia alif. Tu bukan ya, alif maksurah. Yes. Okay, let's do the exercise lah. Let's get an exercise. When we do, then you all can see. Okay, I think yang practice paper tu nanti susah terangkan. Okay, then we just I think you all are interested to do this lah. Or shall we finish our exercise first, then we do the exercise? Okay, better? I finish up last week punya exercise dulu. Yeah. After that, we do the root word exercise. What do you think? Yes. Will that be better? Okay. Then we do one thing at a time now. Huh? Yeah. Okay, can you get it? Okay, now. So when we go through here, I just want to go through some of the things. Some of the things kita dah tahu, saya tak nak go through so long. Okay, especially bagian mabni ala fath, mabni ala dom, mabni ala kasrah tu. Ini saya dah terangkan i'rab last week, ingat tak? Yeah. Yes, I did share this. Okay, then we go through today. So basically, kalau Ustazah tanya soalan ni, now, I'm gonna teach you a time. Okay, al-an, sa'akulu lakum as-su'al wa alaikunna an tajib bihazil amsilah. Masalan, ana aqul, masalan, I said, ma huwa al-fi'il fi hadhil jumla? I'm gonna ask question then because I want you all to answer for this. Ma huwa al-fi'il fi hadhil jumla? What is the fi'il? Because later on, kan kita nak go through this exercise kan? Nampak tak? Okay, fahadhi soal yaqul annana an nu'ayyin ma hiya naw'ul fa'il wa ma hiya al-fa'il thumma ayyin naw'uhu min haythu annahu mabni ala fath aw sukun ala dam thumma ayyin kaman ad-dhamair. Okay, so let's say this question I will ask you, what is ma hiya al-fa'il fi hadhihi al-jumla? Mathalan soal awal aqul ما هو الفعل في هذه الجملة تناولت عائشة الفطور فيقول لك أن الفعل هو تناولت وهو مبني على الفتح وضميره هي مثلا. So I'm going to ask questions. I'm going to ask you all to answer this. Okay, so let's say ما هو الجملة atau ما هو الفعل في هذه الجملة تقول لي, this is what you answer. Al-fi'il apa? Kharajtum ke? Sa'altum ke? Tanawalat ke? Based on the answer lah. Okay? Wal fi'il madi apa? Mabni ala sukun wa
wa dhamiruhu antum. Macam tu. Boleh tak? So I want you to answer me in Arabic lah. Kan I said last session kita dah upgrade sedikit. I want you to try and at least say a few lines in Arabic. Boleh tak? Okay, we try. We have to upgrade ourselves. Okay, kalau buat benda sama je nanti tak ada peningkatan. Boring pula So kita start sikit-sikit speak Arabic. I know these are one of the fun things. A lot of people nak belajar cakap Arab. I say very good. But actually for you to speak Arabic, you have to know a lot of vocabs and also nahu. Correct or not? If you want to speak, you need to have grammar and also the vocab kan? Because how to speak if you don't have this much? So kita dah maintain the grammar, kita dah improve the vocab. So let's use it. Let's practice it insyaAllah. Okay. So now the first one, the second one Kak Jamilah. Okay. Aqul lak ma hiya atau ma huwa al-fa'il fil jumlah mata kharajtu min al-bait. Kharajta fi'il Al-fi'il al-madi huwa, tengok template saja tu. al-fi'lu huwa waqafu. Okay. Huwa fi'lu madi mabni ala sukun wa Laisa ala sukun. Waqafu laisa ala sukun. Watak. waqafu dhamma. Ala tam. Dhamir Antum. La, laisa antum. hum Home. Yes, home. Correct. Okay. Do you see my screen? ya. Okay, good. Kak Kartini, ahsanti Kak Jamilah. Ma huwa al-fi'il fi jumlah nazala al-mataru ghaziran. Al-fa'ilu huwa Al-fi'lu. Al-fi'lu huwa waqafi No, number 4. Nazala al-mataru ghaziran. nazala. Nazala, na'am. Wa huwa mabni. Mabni. La. Al-madi Wa huwa mabni. mabni ala sukun. Are you sure mabni ala sukun? Nazala? Ini salah, template. salah. Awak tukar sendiri Mabni lah. ala fathah. Okay, tak lupa. Ini yang kuning ni, ini susah kasih template, okay? But the one in yellow ni, I want you to change accordingly, okay? Okay, mabni ala fathi. Dhamir mustatirun. Naam, dhamir apa? Dhamir mustatirun. Aywa, dhamir mustatir betul. Tapi what is the dhamir? Huwa, hum, hiya, huma, huna. Huwa. Faham? Dhamir mustatir tu main dhamir dia tersembunyi. Tapi pronoun dia apa? Huwa. Aku cakap dengan I, pronounnya hidden. Oh. And the pronoun is he. Understand not? Okay. When you say dhamir mustatir, maknanya it's a hidden pronoun. But you're not telling me what's the dhamir. You still don't tell me what's the GQ. What's the function of you tell me a dhamir? Okay. Because dhamir is to tell what is the GQ. And where is the person? Is it a first person in front of you or someone not around you? That's the reason why I want you to tell me dhamir. Okay. And you say dhamir mustatir is not wrong. But dhamir mustatir means hidden pronoun. But still you're not answering my question. It's a hidden pronoun. So, you got it? Okay? So, come on, maratan thaniya. I want you to repeat kakak ini. Ma huwa al-fi'l fil jumla nazala al-mataru ghaziran. Al-fi'lu huwa nazala wa huwa fi'la al-madi mabni ala al-fathi dhamir huwa. Okay, dhamir huwa. Okay, ahsanti. Okay, Kak Siti. Ma huwa al-fi'l fil jumlah sharibna syai. Al-fi'lu. Best. Nombor 4 Yang nazala, apa tadi ayat dia? Nazala. Bukan. Syaribna syai. Nombor 5. Nombor 5. So you see, Ustazah tanya you soalan kan? Ma huwal fi'lu fi hadhil jumlah? Okay, so you answer me. Al-fi'lul madi huwa apa? Al-fi'lul madi huwa apa? Masa fi'il madi? Fi'il madi huwa
Macam mana Ustaz? What is the answer Kak Siti? What's the answer? Mabni ala sukun. La, kau belajar. What is the verb in that sentence? Okay, you see this word. Okay, sekejap Kan Syaribna. Syaribna lah, that's what I want. Syabrina. You tell me dulu. No Kak, I know the answer is sorry. I know the answer is mabni ala sukun. Itulah betul. Tapi you nak tengok kat mana mabni ala sukun? Dekat syai ke syaribna ke mana you nak tengok? Syaribna. So you mesti identify dulu the verb is syaribna. See, I'm teaching you in process tau. Syaribna dulu. And then you say the mabni ala fath. And domir dia apa? Domir hunna. La, laisa hunna. Nah, okay, good. Nahnu. Saya dah tulis nahnu, saya guna. Nahnu. Ini adalah kesilapan yang biasa. Nahnu, saya tulis nahnu. Okay, very good. Very good you make this mistake. I'm going to show you Tak apa, Zah tunjuk sekejap lah. Mana Ustazah punya ni? Okay, sekejap. Okay. Mabni ala sukun. Domir nahnu. So please take note for most of you, please take note this. Take note apa ni? Bila you tengok domir, kita ada domir kan? Perhatikan hunna dengan nahnu. Hunna. Nampak tak? Ini hunna, ini nahnu, betul tak? Sama. Beza dia apa? Ini ada alif je. Sebab itu haram hukumnya baca Al-Quran unnecessary panjang. Betul tak betul? Nampak tak beza? Awak cerita pasal mereka perempuan ke nak cerita pasal kami? Kalau you cerita pasal Allah, banyak kan dia guna perkataan nahnu kan? Tapi tu saja-saja pergi tukar jadikan hunna. Kan berdosa? Allah tu banyak-banyak pula. Hunna tu maknanya banyak kan? Banyak. Mereka ramai kan? Nampak tak you menukar keadaan GQ dia? Yes or no? Yes. So, please take note. Hunna, please take note, right? Dekat your notes. Hunna dengan antuna Shu. Okay. Beza dia kat mana? Belakang ni. Sikit je. Kalau orang kata selain aja. This is, kalau dalam examination, you always say this to the student. Ini yang buat you betul atau salah. Adalah satu lain aja. We said that. Kalau dalam exam, dia cakap, you know, what makes your answer right or wrong is just one stroke aja. That stroke can cost you 10 marks sometimes. Pernah sekali I coach this student, my tutor lah. Dalam the whole passage dia salah tu lah. Dawir dia salah lah. And dia punya method dia apa tau? Tan dengan ta je. Fi'il mudhaf mulahi mana ada tanwin. The whole exercise semua salah. Sebab dia punya mudhaf semua ada tanwin. Padahal a matter macam mana? Satu stroke aja. Kan? So that's how precise Quran can be lah, atau Arabic can be. Okay? I don't know about other language. Pasal Melayu ada tak? Kalau kita terlepas lain boleh berubah. Maybe alphabet B dengan D boleh lah. Tapi lain-lain. Tapi saya rasa dia tak se-intense Arabic kan? Kalau Arabic lagi intense lah. Dia punya level of dia punya inilah yang level of detail dia. Okay, next one. Siapa? Syuhada. Ma huwal fi'il fil jumlah at-talibatu dakhalna al-fasl. Ingat at-talibat. Saya dah nombor 6 ni. Ma huwal fi'il. Tengok ikut jawapan yang saya berikan. Al-fi'lul madi, Syuhada. Al-fi'lul madi huwa at-talibatu. Alah, khata. No. At-talibas bukan fi'il. At-talibas ada apa kat depan Syuhada? Dakhalna. At-talibas kan ada alif lam. Mana boleh ada tanwin, boleh ada sikit. Dakhalna, ahsanti. Wa huwa fi'il madi mabni ala nahnu. La, baru cakap tadi. Wait. At-talibat. Hunna. Nampak? Dia ni 5 dengan 6 dia sengaja letak atas bawah. Itulah yang kekeliruan dia. Okay? Boleh? So, number 6 jawapan dia adalah dakhalna. Okay? Boleh? Alright. Okay, so we say, we say that, okay, ini you capture sendiri, you ambil gambar ke apa ke, susah nak tunjuk screen.
Okay, nanti I'm gonna ask you a question. I want you to answer that. Okay. So dakhalna adalah mabni ala sukun, domainnya nahnu. Okay, baik. Kak Ayu nak try ke? Tak? Okay, I assume tak lah Okay, baik. Kak Jamila, ma huwa al-fi'il fil jumlah kumna bi ziyaratil mushaf. Nama ni. Ustazah, tadi saya miss yang mata harajtu minal bait. Second one. Dah tinggal Okay. Cuba. Tadi bukan dah jawab ke? Tak jawab tu. Okay, tak boleh jawab. Kan? Al-fi'lul madhi huwa? Ayah kata ibu Tak dia punya itu. Oh, namanya itu Okay. Dia tak boleh share double screen lah. Macam mana Saya screen. Ambil gambar lah, ambil gambar. Hantar kat WhatsApp. Zat tak boleh tunjuk double screen. Okay. Dan, okay. Ni hari kita belajar 2 line. Okay. Faham? So every week I try to introduce a few lines in Arabic. Like I say, have you eaten? You say no, I have not eaten. Tu macam tu. So in English kan kita do simple lines kan. So in Arabic so we do the same. Okay? Kak Jamila, yes. Okay. Fi'lu huwa kharajtum. Wa huwa fi'lul madi mabni ala sukun dhamir antum. Okay, very good. Ahsanti. Okay. Kak Ayu nak try, silakan. Ma huwa al-fi'l madi fil jumlah kumna bi ziyaratil muthaf. Kak Ayu, you there? Unmute je lah Kak Ayu. Ma huwa al-fi'l madi? Kak Ayu, we cannot hear you. Tak dengar. Tak ada Kak Ayu. Boleh tak Kak Ayu? Are you there? Okay, tak apa. Kak Ayu boleh tak? Alright, so Ada template. So kumna bi ziyaratil muthaf ma huwa ad-damir fi hadhihi ma huwa al-fi'l fi hadhihi al-jumlah. Yeah, can you see the template, Ustazah? Oh, see the template. Okay, boleh sekejap. Okay. Al-fi'lul madi. Al-fi'lu madi huwa kunna. La, mush hunna. Kumna. You cakap humna ke kumna? Okay, kumna. Correct. Okay, kumna. Correct. Wa huwa fi'lul madi mabni ala sukun domir nahnu. Okay, very good. Ahsanti, barakallahu fi. Okay, you finish up the last one. At-tilmidhatu ma huwa al-fi'l fil jumlah at-tilmidhani kataba al-wajib. Al-fi'lul madi huwa kataba. Okay. Wa huwa fi'lul madi mabni ala fathah. Okay. Alal fathi, tak boleh ala fathah. Ala Ingat after harfu jar ataupun you nak cakap kalau fathah boleh. Alal fathati. Which one you want? Okay. You want to use a ta now, okay? Alal fathati kalau nak tu boleh. Fathati domir huma. Okay, ahsanti, barakallahu. Okay, boleh So ni hari ni take away yang tadi ni sentence tadi tu. Take photo, okay? So next time I can change any words I can change anything here, but at least you know how to present. Fi'il madi apa? Fi'il madi mabni ala sukun dhamir macam tu. I can say ma wal fi'il apa? Fi'il mudhari misalnya atau fi'il amar. I can change here. But you have to see, nanti kita akan gunakan template ni lagi. Okay, boleh. So take note of this template I think I can nantilah after lesson baru Ustazah share the template. Okay? Ada soalan tak kat sini? Kalau tak ada, Ustazah proceed terus sini Okay, next. So ini pun sama. I will go through again the soalan with all of you. Okay. Ma huwa al-fi'l madi fil jumlah hunna dakhalna al-fasla. Kak Jamila. Mana I show you all. Okay, come. Al-fi'lu madi huwa zahabtu. Wa huwa fi'lul madi mabni ala sukun. Dhamiruhu. Dhamir
tak, itu dah ada contoh yang Huna. Bawa Ustazah Hun tadi you cakap dakhalna ke zahabtu kata. Okay, never mind. Again. Ma huwa al-fi'il madi fil jumlah hunna dakhalna al-fasla. Wa huwa fi'lul madi mabni ala sukun. Dhamir nahnu. Okay, dhamir nahnu. Fa'ilnya apa? Wa fa'iluhu? Fa'iluhu hunna. Nah lah. Nah. Okay, now. What is the difference between fa'il dengan dhamir? Okay, now. Remember this list? Okay. Remember this list yang we had the other day? I said this one. It's one of the important lists. This is fi'il madi and also mabninya, dia terangkan, dan juga fa'ilnya. Apa mana fa'il? The one, the pronoun, the one who does the action. Okay, the one who does the action, fa'il. So, memang dia adalah dhamir sebab it's not mention siapakah orangnya. Okay, saya ulang lagi sekali. Ahmad makan nasi. Ahmad minum susu. Ahmad pergi sekolah. Adakah kita tulis Ahmad bila dibuat banyak kali? Tak kan? Mesti cakap Ahmad minum susu dan dia makan nasi. Betul tak? You gunakan kata ganti nama iaitu dia. Correct or not? Yeah. That's in English, that's in Malay kan. So in Arabic also the same. Even in Quran, walaupun cerita tu pasal Nabi Muhammad ke, cerita tu pasal sahabat ke, they don't mention name. Saya tunjuk contoh. Misalnya surah surah yang surah apa ni? Hari tu yang kita belajar tentang surah inilah yang kita belajar hari tu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa hari tu kita belajar? Subhanallah, alhamdulillah. Bukan surah An-Naba, surah Insyikok. Kita dah belajar hari tu kan? Atau surah Al-Mutaffifin. Ingat tak kita belajar hari tu? Cerita dia kan ada spesifik orang kafir Quraisy kan? Yang buat perkara yang Allah tak suka tu, curi dalam timbangan. Betul tak? Jadi kita belajar kan surah Al-Mutaffifin kan? Adakah dia sebut nama? Tidak. Abdullah bin kita cakap nama Abu Lahabnya, Abdullah bin Salul ni kita tak sebut nama kan? Tak. Kita pakai apa? Dhamir. Exactly. Sebab kenapa tahu? Apakah hikmah tak disebut nama tapi dia cuma cakap dhamir. Contoh selagi muda yang kita belajar hari itulah. Abasa wa tawalla. Orang yang datang buta al-a'ma tu. Kan Abdullah bin Maktum, obvious kan ayat tu diturunkan kerana Abdullah bin Maktum, betul tak? Ya. Buta tu kan, tapi kenapa dia tak cakapnya orang tu, dia cuma kasih gambaran orang tu a'ma saja. Dan selepas daripada tu cik, dia gunakan semuanya apa? Dhamir huwa je. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika lahu abasa wa tawalla. Is just using dhamir huwa, betul tak? Why? Soalan saya why? Kenapa tak sebut abasa wa tawalla Muhammad lamma anja'ahul Abdullah ibn Maktum? Boleh apa? Kan? Nabi Muhammad SAW bermasam muka bila didatangi seorang buta Abdullah ibn Maktum. Boleh tak kalau Al-Quran nak tulis macam tu? Bolehlah Allah kalau nak tulis macam tu boleh je. Tapi apakah hikmah tak ditulis demikian? Tapi dia cuma gunakan dhamir sahaja dalam emus ayat Quran. Walaupun obviously cerita tu pasal setengah sahabat atau setengah Nabi atau cerita tentang sesetengah orang. Kebanyakannya akan gunakan dhamir. Apa hikmah dia? Umum Ustazah. Ya, so umum jadi kenapa? General. So for us is it? Ya, betul. Kalau misalnya contoh, kalau dalam ayat lain kan ada cerita pasal inja'ahu fasikun. Maksudnya yang cerita orang mutafifin, orang yang tipu dalam timbangan. Kan ada sahabat, atau bukan sahabat lah, ada orang yang menipu dalam timbangan. Kalau disebut nama sekian-sekian, dia kira orang yang mendengar lain rasa mereka je yang orang mencuri dalam timbangan. Ya. Sedangkan Al-Quran kita kata sesuai sampai yaumil qiyamah. Dan itulah antara mukjizat Al-Quran, digunakan dhamir. Sebab bila tak disebut secara detail, kita panggil ni jami' manik. Kita tak disebut secara detail orangnya, maka siapa pun yang bersikap ataupun ada ciri-ciri begitu
begitu, maka dia termasuklah dalam karakter ataupun reward ke balasan yang Allah maksudkan tu. Faham tak? Itu adalah antara fungsi domir. Faham? Dan domir tu kata ganti nama kan? Fa'il tu orang yang buat. It means the same actually, but it's not the same. Pula Ustazah ni. It means the same. The same orang talking about orang yang ganti, orang yang buat lah kan? Dan digunakan orang yang dah buat tu dengan ganti nama. Betul tak? Ya. Tapi you tengok dalam Al-Quran berapa banyak yang dia tulis huwa darasa, huma darasa. Ada tak? For every verb. Huwa abasa, huwa atawalla. Ada tak? Tak perlu kan? Abasa wa tawalla contoh Idza sya tak boleh. Contoh kita ambil yang ini. Allazi hum fihi mukhtalifun, contoh surah An-Naba. Allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Sebenarnya kita nak sebutkan tentang mereka kan, hum kan. Kenapa tak disebut lagi hum lagi? Dan setengah ayat dia sebut pula tu. Macam hari tu hum kharaju, ingat tak? Dia sebut lagi 2 kali. Apa beza dia? Sebab tu saya kata tadi, dia sama atau tak sama? Adakah saya buat awak semua confused? Tak? Faham tak ni? Faham. Tak faham. Okey, macam ni. Okey, nah, soalan saya, sekejap Siapa ni mesej saya? Cakap apa? Not to be specific. Betul. Okay, baik. Okey. Kak Siti tengok sini Alright. Soalan saya adalah, okey, kita tulis kat sini. Dhamir versus fa'il Okay. Dhamir ni adalah fa'il. Betul. Dhamir ni adalah fa'il. Apa makna dhamir tadi? Kata ganti nama, betul tak? Okay. It's the one who does the action. Tapi ada tak perbezaan? Dia sama tapi tak sama. Dia sama tapi tak serupa. Dhamir ni, saya tulis dalam bahasa Melayu lah atau English Senang tulis Arab nanti dikhawatiri lagi membingungkan. Okay. So we talk about dhamir. Pronoun, correct? Kata ganti nama kan? Yes. Fa'il ada the one who does the action, correct? And actually it's also the pronoun. Betul tak? Yeah. Kan? The one who does the action can also mean the pronoun. Dhamir is kata ganti nama, betul tak? Fa'il may not necessarily be dhamir. Yeah. Yes or no? Yes. Fa'il may not necessarily be dhamir. But the dhamir usually is in the fa'il. Faham? Yes. Okay. Itu sebab kenapa kita kata kalau dhamir, contoh kalau saya sebut macam ni. Contoh ayatnya. Allahu Ta'ala. Fi kitabihil aziz. Beza tak ayat yang ini, yang atas dengan yang bawah?
Apa mana qala? Dia berkata. Okay. Dia berkata. Siapa yang berkata sekarang ni? Allah. Allah yang bawah? The bawah below, what does it means? Dia tapi tak ada dia punya fa'ilnya tak disebut. Faham tak? Kak Siti faham tak? Ini saya sebut fa'ilnya. Saya sebutkan fa'ilnya. Yang ini pun ada fi'il dan fa'il. Cuma fa'il ni dalam bentuk domir. Faham tak? Kalau yang ini ada fi'il. Ada fi'il. Tapi fa'ilnya dizahirkan nama Allah tu. Faham tak? Itu bezanya. Tapi kalau ini, qala ada je apa? Qala fi kitabil aziz. Tak payah sebut pun dia punya nama Allah. Obviously kita tahu yang dimaksudkan siapa yang bercakap dalam kitab. Allah lah kan? But this one, I specify the isimnya, orangnya. Are we good? Okay, now next one. Kita ambil contoh lain apa ya? Okay. Wa qalatil yahudu wan nasara. Dalam Quran surah Al-Maidah. Okay. Nahnu abna Allah. Dengan kita kata wa qalat. Nahnu abna Allah. Ada beza tak? beza. Beza kan? Atas ni yang bercakap ni siapa? Yahudi dan Nasrani. Macam mana saya tahu? Sebab dia marfu'. Ni dua-dua marfu'. Okay, ni dua-dua marfu' kan? Makanya ini adalah fi'il madi. Okay? Fi'il madi. Okay, dan ini ada juga fa'il dalam perkataan tersebut. Fa'ilnya tu adalah dia tak ada fa'il, sorry. Fi'il madi. Okay, sorry, tak ada fa'il. Yang ini adalah fa'ilnya. Correct not? Betul tak? Kalau yang ini waqalat, disebut tak fa'ilnya? Waqalat nahnu abna Allah. Disebut tak? Disebut tak dia punya fa'ilnya? The second ayat ni, dia sebut tak yang warna merah ni, Yahud wa Nasara? Tak. Makanya ini adalah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah apa? Domir. Domir mustatir yang tadi Kak Kartini jawab tu. Mustatir. Domir hiya. Okey, nampak tak beza dia? Okay, boleh faham ni? Can you see the difference Kak Kartini, Kak Jamilah? Yes. Siti? Is it clearer, Shu?
Okay? Okay? Because this one, in this ayat, it's specified who is the fa'il. But in the second ayat, although we know that is referred to them. Kalau saya kata, Ali and Ahmad go to school dengan they go to school, sama tak maksud ayat tersebut? Kalau Ali dengan Ahmad, obviously saya tengah cerita Ali dan Ahmad. Betul tak? Betul tak? Kalau saya kata they go to school, may mean Ali, Ahmad, Acong, siapa saja yang berkaitan yang ada they tu. Go to school. Faham tak? Kalau domir ni kita gunakan, dia makna yang meliputi. Can mean the person yang we are talking about, which is for example Yahudi wa Nasara, but can also be those who think that they are the son of Allah SWT. Orang Yahudi dengan Nasrani, dia mengaku yang mereka ni anak Tuhan. Adakah orang Yahudi dengan Nasrani je yang mengaku anak Tuhan? Tidak. Orang Hindu pun mengaku dia anak Tuhan. Tahu tak? Habis kira orang Yahudi dengan Nasrani je kena laknat. Orang Hindu habis kena azab. Sebab dia mengaku anak Tuhan. How about orang yang orang misalnya orang Hindu atau saint, some of them have this belief. Or some of the olden religion that believe like that. You understand tak what I'm talking about? But specifically in this ayat, Allah sebutkan Yahudi dan Nasrani bersebablah. But after that, kalau ada ayat sambungan tu, also means the rest of them who actually believe that they are the son of God. How can Allah has a son? That's why we have to know these two, fa'il and also, fa'il and also domir. Dua-dua penting. Dalam domir tu ada fa'il, dalam fa'il tu ada domir. But tetap ada perbezaannya. Seperti saya kata tadi, sama tapi tak serupa. Serupa tapi tak sama. It's similar. Sorry? It's like the makna also, right? Yes. That's why I see, if you notice right now, I'm teaching you that how do we analyze in detail the words in the Quran. I'm teaching you, why Al-Quran it's very precise. Kalau kakak belajar bahasa biasa saja, misalnya secara keseluruhan, mungkin you tahu, ni fi'il, ni fa'il, ini maf'ul bih. Biasa orang belajar bahasa Arab macam tu. Ini harfu jar, maju, and it lives like that. But I'm teaching you specifically why this one belongs here. This one belongs here. And what is the difference? This is, I can say, a higher level of pengajaran lah. Sebab kita nak you know the reason. I always believe this. Kalau you tahu kenapa you belajar, and you have to know, you will put more interest. Kalau sebab I truly believe at this point of time, dah tak senang kan nak belajar kan? Ada banyak terms lah kan kat Siti. Banyak pula nak kena homework. There are a lot of things. But when you know, you have to see these minor differences, the details, it gets more and more interesting. Okay? Of course, domir is part of fa'il. And in fa'il, there is domir. But I'm telling you, in terms of meaning and interpretation, both have different function. You see what I'm trying to say? Kan? Tak sama kan? Bila saya cakap tadi. Waqalatil yahudu wa nasara. Tu sebut. Yahudi dengan Nasrani. Dia kata kami ni anak Tuhan. Wa ahibba'u. Allah suka pada mereka. Surah Al-Ma'idah. Dia boleh rujuk muka surat, ayat 18. Muka surat 111. Okay? But ayat seterusnya. Allah sebut bal antum bashar mimman khalaq yaghfiru lima yasha. Allah sebut kat bawah tu semua. Kalau maksudnya Allah kata antum bashar. Dia tak cakap antumul yahudu wan nasara, tak sebut. Allah kata antum bashar. Kamu semua manusia. Meaning semua kita ni manusia. Walaupun you bukan Yahudi ke Nasrani, kan? Kalau dia mengaku dia anak Tuhan, hukumnya apa? Berdosa dan dosalah lah. You faham tak? Sebab itu ayat selepas kalau you tengoklah. Surah Al-Ma'idah, kalau ada Quran, you tengok. Surah Al-Ma'idah ayat 18. Kalau yang atas tu disebut Nasara, Yahud wa Nasara, disebut fa'ilnya. Tapi yang selepas tu tak disebut fa'ilnya. Dia kata kamu je semua gitu. Merangkumi semua jenis manusia, yang mengaku anak Tuhan. Tak spesifai Yahudi wa Nasara. Faham tak beza dia? Dua-dua fa'il. Dua-dua gunakan domir.
Tapi satu diumumkan fa'ilnya di dalam dhamir sebab meliputi semua yang berkenaan dengan perbuatan tersebut. Wow, okay. Wow, kenapa? Saya pun amazed saya boleh explain macam ni kepada awak in a way that dimudahkan. Alhamdulillah. Saya bukan amazed apa, saya amazed Allah kasih ilham. Sebab benda ni tak senang tau nak terangkan. Because it's very minute, dia punya apa, different dia sangat refine lah. Very fine. Usually people will see fa'il dengan dhamir is similar, which is the same. But it's similar, but it's not the same. Both has a function of its own. Although it means the same, we are referring to that person, but because Al-Quran also have underlying meanings that is related to that. Wallahu ta'ala alam. Okay? Boleh? So that is the reason why we learn fa'il and dhamir. That's why bila Ustazah tunjuk ni, zakatan ni penting. Sebab dalam fi'il madi tu ada juga fa'ilnya sekali. Bila cakap fa'il tu adalah juga dhamirnya. So it comes together. So when I'm saying, when you say these things, it's a combo. Fi'il, fa'il and dhamir. It comes together. And some fi'il, it's mentioned the fa'il and inside there dah ada juga dhamir. Okay? Get it? Yes. Understand? Okay, now. This part, okay. What's the time now? 3:35. This one, I just go through with all of you very quickly. So this is akala. This is shariba. Katabu, najahtuma, qara'na dengan tabakhta, tabakhat. I think this should be very straightforward lah. Okay? Boleh? Ada soalan tak on this page? You just check your work. If this is the answer. Okay, now, how about this one? Hana, in this one, any issue on this? This is very simple. You just have to identify whether dia mabni ala sukun, mabni ala fath, mabni ala dhamma. Ada soalan tak on this? I think this is very straightforward. Kak Jamila okay kan ni? Yeah, done. You send to me already. Yeah, okay. Kak Kartini, any issue on this page? Tak dengar. Dah finish. Tinggal going to send you. Okay, send me. I think it shouldn't be a problem. This is easy kan? Straightforward kan? Syuhada? Dah habis. Dah habis, okay. Kak Siti? Yang Arab belum. Okay, never mind. Arab nanti we cover. Kak Siti, okay kan ni? You just have to identify baris atas ke baris sukun, baris dhamma. Ini answer dia dalam kataan pun. Saya tak explain that. Okay now. Just give me 5 minutes. I'll finish it up in 5-10 minutes. Okay. Now, this one, senang aja. Saya kata fi'il madi mabni ala fath. Please send me your answers. Sama you dah hantar, saya check alhamdulillah. Kalau dah buat lah. Kalau belum, tak apa. Nanti you boleh hantar next week pun tak apa. Yang penting, you try and attempt to do. Okay? Maksudnya yang ini. Okay, yang ini lah. Terangkan ni. Yang ini cuma keluarkan ayat yang ada fi'il madi mabni ala fath. Contoh. Abasa wa tawalla. Fi'il madi mabni ala fath. I want a sentence that has fi'il madi mabni ala fath. Okay, let's give you an example lah. Okay, for example, I want fi'il madi mabni ala fath. So, you can do as simple as just refer any Quran. For example, fi'il madi mabni ala fath. What can you see? Contoh, this is all fi'il mudhari. Kama amana. There you go. Kama amanan nas. That's all. Fi'il madi mabni ala fathah. Mana dia? Amana. Okay? If you want to highlight amana lah. Fi'il madi mabni ala dom. Qalu anu'minu. That's all. And then we say mabni ala sukun. What is it? What else? Mana? Zahaballahu binurihim. Ini mabni ala fathah. Betul tak? Yes. Kan? Mabni ala fathah. Syuhada dapat tak? Dapat. Kak Siti dapat tak? This one. Zahaballahu binurihim. Ini fi'il madi tak? Yeah. Kak Siti, zahaballahu binurihim. Is this fi'il madi? Can you see my screen? Ya. Okay. Can you see this zahaballahu binurihim? Zahaba. Okay. Atau falama adha'at. Can you see that? Adha'at. Is that fi'il madi? Mabni ala fathah? Okay. That's what I want. Tulis
Falamma adaat ma haulahu, 1. Kemudian zahaballahu binurihim, 2. Macam tu. Itu je saya nak. I want you to extract fi'il madi mabni al sukun, mabni al dhamm, mabni al fathah. Okay, and then for example mabni ala sukun pula. Okay, mabni ala sukun apa? Nazzalna, apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Extract that. That's all. There are so many in the Quran. So many. I just get one surah. I give surah Al-Baqarah because it's very straightforward. And then you just extract that. Itu sahaja. Okay? Boleh? Alright. Now, let's go through the i'rab. The i'rab ni, template dia, template yang ini, nombor 2, nombor 3 ni, dia ada kat mana? Jawapan dia dekat sini. Sama serupa macam di sini. Nombor 1 dengan nombor 2. Fi'ilnya dengan fa'ilnya macam tu. Okay? You just refer dia, tengok balik. Cuma Ustazah nak terangkan yang al-ummahatu tabakhna fil matbahkan. Yang itu saja mungkin sedikit berbeza. Kita tengok ya. Kat sini. Okay. Dia kat sini al-ummahatu ni dia adalah mubtada' marfu'. Okay? Okay, why we say mubtada' marfu'? Because it's a jumlah ismi. Yeah. When you have a jumlah ismiyah, it start with an isim. And we already tell you, any isim, when it's called a jumlah ismiyah, automatically it's called a mubtada'. So, mubtada' marfu' tak? Al-ummahatu marfu' tak? Marfu' lah, sebab belakang dia baris apa? Dhamma kan? There you go. So, now, fil matbakhi, Ustazah tak explain lah sebab dia jar majrur, dah tahu Now, tabakhna ni, dia ada 3 function. Pertama, you kata dia fi'il madi mabni ala sukun. Clear tak ni? Betul tak? Semua orang agree tak dengan Ustazah ni fi'il madi mabni ala sukun? Okay kan? So dalam fi'il mesti nak ada fa'il tak? So what is the fa'il? The fa'il is na. Correct or not? And domirnya apa? Hunna. No, not nahnu. Hunna. Hunna, okay, not nahnu. Please be careful. Hunna, because ummahat ni dia dalam GQ dia jamak muannas. Clear? So hunna lah, betul tak? Correct. Number 3, what's the function? Dia adalah khabar mubtada' al-ummahat. Dah tu je. That's all. So ini dia satu perkataan, tapi dia ada 3 function. Satu dia fi'il, betul lah kan? Bila ada fi'il, automatically mesti nak ada fa'il. Betul tak? We have learned this. In every verb, there is the fa'il. Inside the verb also got the fa'il. So, fi'il and fa'il. Cuma fa'il tu, sama ada fa'il tu dizahirkan macam tadi, An-Nasara wal Yahud disebut siapa ke orang dia. Tapi for some verb, dia tak mention, dia pakai domir, is hidden. So, this fa'il. Ketiga, dia adalah khabar kepada mubtada'. Remember kita belajar khabar jumlah fi'liyah? Ini khabar jumlah fi'liyah lah. So you can say here, you nak pilih khabar mubtada' ke ataupun khabar jumlah fi'liyah. Nombor berapa dulu kita belajar khabar jumlah fi'liyah, tak salah nombor 5 kan? Betul tak? Ni, kita belajar mubtada' khabar. Ini nombor 5. So you can do that if you want. Nombor 5. So khabar mubtada' al-ummahat. Atau khabar jumlah fi'liyah nombor 5. Itu sahaja. Okay? Boleh? So, Ustazah dah selesaikan bahagian fi'il madi ni. Ustazah tak nak, bukan tak nak lah, Ustazah selesaikan di sini. Siapa yang belum hantar, boleh hantar Ustazah the exercise, Ustazah akan check. Your homework is for next week. I want you to start reading fi'il amar untuk buku ni. Ada ambil buku ni tu? Buku Arabic yang fi'il madi. Sekejap saya. Ustazah ambil buku. To take this book, I want you to read page 76 until 79 tentang fi'il amar sahaja dulu. Okay, what is the fi'il amar ni dia similar macam fi'il madi, tapi because tadi yang macam Kak Kartini tanya kan, dia 2 alphabet sebab dia kena hazaf. Kalau fi'il madi dia stay, the answers all there. Fi'il amar ni dia ada buang-buang. Remember kita belajar sebelum ni? Kalau isim dia niabah muqaddarah, tak nampak ke dia tukar. Kalau fi'il ni dia buang terus. Dia tendang terus alfabet tu, tak nak datang lagi. Kan kita kata huruf gatal,
Rogata ni dia tukar-tukar. Kadang-kadang dia tak tukar, kena buang terus. Okay. So fi'il ni dia ada different character dan isim. So the difference is this. Ada hazaf namanya. Okay, boleh? So I think aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu saja untuk hari ini.